जय जगन्नाथ। आज आसतु गोटे सुंदर कहानीटिए शुणा जार नाम हूँ श्री जगन्नाथ मंदिर ऐतिहासिक कहानी, जहाँ लुचि रही एक परंपरा और कहानी। आसतु ताहले शुणा आउ जानिबा। समुद्र कूल थिबा एक पवित्र धाम, ଯେଉଁଠାରେ प्रतिदिन हजार हजार भक्त एक झलक पाइबा पाई दौड़ी आसती। सेई धाम हेउची श्रीक्षेत्र पुरी। एठारे विराजमान महाप्रभु श्री जगन्नाथ, बड़ भाई बलभद्र एवं भौणी सुभद्रा। किंतु प्रश्न हेउची एते विशाल मंदिर किपरि निर्माण हैला? किए एहाको निर्माण कले? काहींकि एहार स्थापत्य एते अद्भुत? आउ एही मंदिर को घेरी रहिथिबा रहस्य गुड़िकर सत्य कौन? आजिर कहानी रे आमे जीवा हजार वर्ष पछकू। श्री जगन्नाथଙ୍କ परंपरा अत्यंत पुरातन। नीलमाधवଙ୍କ कहानी ठारू आरंभ करी विद्यापति, विश्वावसु एवं राजा इंद्रद्युम्नଙ୍କ गाथा पर्यंत जगन्नाथ परंपरा रे अनेक पौराणिक कहानी लुचि रही। किंतु आज जो विशाल मंदिर को आमे देखुचु ताहार निर्माण संपर्क रे इतिहास रे पूर्वगंग वंशर राजा अनंत वर्मन चूड़गंग देवଙ୍କ नाम प्रमुख भावे आसे। परवर्ती राजा मानक समय रे मध्य मंदिर परिसर निर्माण और विकास चलीथिला। अर्थात यह केवल जड़े राजा गोटे दिनर निर्माण नुहे, अनेक पीढ़ीर श्रम, भक्ति और स्थापत्य कलार फल। कल्पना करंतु, आज भली आधुनिक क्रेन नहीं, बड़ बड़ यंत्र भी नहीं, भारी पत्थर को दूर दूरांतरू आनिबा पाई आधुनिक ट्रक मध्य नहीं। तथापि शिल्पी माने विशाल पत्थर को काटी गढ़ी एवं ऊपर को उठाई मंदिरर अंश गुड़िक निर्माण करुथिले। मंदिरर मुख्य देउलर उच्चता प्राय 65 मीटर। एहार शिखर उपरे रहिछि नीलचक्र, आउ नीलचक्र उपरे उड़ुछि महाप्रभुଙ୍କ पतित पावन बाना। एही विशाल स्थापत्य देखिले आज मध्य मनरे गोटे प्रश्न आसे, एही समयर मनीष माने एते बड़ मंदिर किपरि करि पारिले? एहा ही जगन्नाथ मंदिरर प्रथम आश्चर्य। मंदिरर सिंहद्वार देई भीतर को प्रवेश कले एक लोकप्रिय अनुभूतिर कथा कहा जाए। बाहरे समुद्रर गर्जन सुना जाए, किंतु सिंहद्वार अतिक्रम करी मंदिर भीतर को गले समुद्रर शब्द अत्यंत कम लगे। यहाको अनेक भक्त महाप्रभुଙ୍କ अलौकिक शक्ति सहित जोड़ती, किंतु विज्ञान दृष्टि यहाको मंदिरर द्वार देउलर गठन, दूरता और ध्वनि प्रतिफलन भली कारण रे व्याख्या करा जाई पारे। तेणु यहाको रहस्यमय अनुभूति कहा जाए, किंतु अलौकिक प्रमाण बोली कहिबा ठीक नुहे। मंदिर शिखर उपरे प्रतिदिन पताका परिवर्तनर परंपरा रही। लोकमानंक मध्यरे एक प्रसिद्ध कथा रही। पताका पवनर विपरीत दिग को उड़ुथिबा भली देखा जाए। एही दृश्य निश्चय आश्चर्यजनक, किंतु उच्च देउल चारिपाखरे वायुर गति और दिग परिवर्तन हेबारु एभली दृश्य देखा जाई पारे। तथापि भक्तों पाई एही पताका हेउची महाप्रभुଙ୍କ जीवंत उपस्थितिर प्रतीक। श्रीमंदिर शिखर उपरे थिबा नीलचक्र भक्त मानक पाई अत्यंत पवित्र। यह अष्टधातुरे निर्मित एवं एहार आकृति चक सदृश। नीलचक्र संपर्क रे एक आश्चर्यजनक लोकविश्वास रही। आपण पुरीर केउ दिग को मंदिर को देखंतु ना कहीं नीलचक्र आपणक आड़को मुह करिथिबा भली लागे। यह मुख्यतः एहार गोलाकार गठन और दृश्यकोणर प्रभाव, किंतु भक्ति दृष्टि जेउठारु भक्त देखंती सेठारु महाप्रभु तांको देखुछंती। एबे आसंतु आनंद बजार को। श्रीमंदिरर महाप्रसाद जगन्नाथ संस्कृतिर एक विशेष अंश। पारंपरिक भाव में माटी हांडी रे रंधा जाउथिबा अनेक प्रकार भोग महाप्रसाद रूप में
ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଲୋକପ୍ରିୟ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ଉପର ହାଣ୍ଡିର ଭୋଗ ପ୍ରଥମେ ସିଝିଯାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ରହସ୍ୟ କଥା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ରନ୍ଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ତାପ ବଣ୍ଟନ ଓ ହାଣ୍ଡିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଭୂମିକା ନେଇଯାଇପାରେ। ତଥାପି ଏହି ପରମ୍ପରା ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଭକ୍ତିର ସହିତ ଚାଲିଆସିଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରୂପ ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା। ବଡ଼ ଗୋଲାକାର ଆଖି, ଅଧୁରା ଭଳି ଲାଗୁଥିବା ହାତ ଏବଂ ଅଦ୍ଭୁତ ମୁଖମଣ୍ଡଳ। ଜଗନ୍ନାଥ ପରମ୍ପରାରେ ଏହାର ଅନେକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ରହିଛି। ଭକ୍ତିର ଏକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଆଖି ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେହି ଲୁଚିପାରେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ଅନ୍ୟ ଏକ ମନ୍ଦିରର ବିଗ୍ରହଠାରୁ ଅଲଗା। ଏଠାରେ କାଠର ବିଗ୍ରହ ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ନବକଳେବର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ନୂଆ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ରହସ୍ୟମୟ ଅଂଶ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ। ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ ନିଶ୍ଚିତ ସାର୍ବଜନୀନ ବିବରଣୀ ନାହିଁ। ନୂଆ ବିଗ୍ରହକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଏ। ଏହି ଗୁପ୍ତ ପରମ୍ପରା ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରୋଟି ପ୍ରମୁଖ ଦ୍ୱାର ରହିଛି: ସିଂହଦ୍ୱାର, ଅଶ୍ୱଦ୍ୱାର, ବିଗ୍ରହଦ୍ୱାର ଏବଂ ହସ୍ତୀଦ୍ୱାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ୱାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତୀକ ଓ ପରମ୍ପରା। ସିଂହଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ରହିଛି ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ। ଏଠାରୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖିବାର ଅନୁଭୂତି ହିଁ ଅଲଗା। ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଏହି ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କେବଳ ଏକ ପଥରର ଭବନ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ବିଶାଳ ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା। ପ୍ରତିଦିନର ନୀତିକାନ୍ତି, ଭୋଗ, ପୂଜା, ପତାକା ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସେବାୟତଙ୍କ ସେବା ଏବଂ ଅନେକ ଗୁପ୍ତ ପରମ୍ପରା ସବୁକିଛି ମିଶି ଗଢ଼ିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଅନନ୍ୟ ପରିଚୟ। ଏହି କାରଣରୁ ପୁରୀକୁ କେବଳ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିହେବ ନାହିଁ। ଏହା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟର ଏକ ବଡ଼ କେନ୍ଦ୍ର। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଉଛି। ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ତରଙ୍ଗ ଭାସୁଛି। ଆକାଶରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ଧାର ଘନେଇ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଶିଖରରେ ଉଡ଼ୁଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାନା। ହଜାର ବର୍ଷର ଇତିହାସ, ଅସଂଖ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ଲୁହ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ଅସଂଖ୍ୟ ଅକୁହା ରହସ୍ୟକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଧରି ଠିଆ ହୋଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ହୁଏତ ଏହି ରହସ୍ୟଗୁଡ଼ିକର କିଛି ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ରହିଛି, କିଛି ପୁରାଣ ଓ ଲୋକକଥାରୁ ଆସିଛି, ଆଉ କିଛି ରହସ୍ୟ ହୁଏତ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରହସ୍ୟ ହୋଇ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସତ, ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କେବଳ ଏକ ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଭକ୍ତି, ଇତିହାସ, ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଓ ପରମ୍ପରା ଓ ରହସ୍ୟର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ସମନ୍ୱୟ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ କହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।